السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على هذا الاجتماع، وعسى ببركة الاجتماع يحصل لنا ولكم الانتفاع، ويجمعنا وإياكم بحبيبنا محمد، وتقر العين والأسماع بسماع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما اجتمعنا وإياكم على محبته وتعظيمه ومحبة وراثه من العلماء العاملين المخلصين الصادقين، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع خلفائه من العلماء الصادقين المخلصين في جوار النبي الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Mahdar yang pertama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini kita akan mendapatkan intifa, manfaat, dan mudah-mudahan perkumpulan ini menyebabkan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqirrul ain, begitu senang kita di tempat ini mendengar sirah dan pujian-pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, perkumpulan ini berdiri di atas pondasi cinta kepada Rasulullah wa warathihi, dan para pewaris Rasulullah dari ulama al-amidin al-mukhlisin, para ulama yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap dengan perkumpulan ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama Rasulullah dan para pewaris-warisnya. حضرنا وحضرتم في هذه الحولية المباركة، حولية حبيبنا وشيخنا وقدوتنا وسندنا الحبيب سالم بن شيخ الإسلام عبد الله بن عمر الشاطري، قدس الله روحه ونور ضريحه، وسيدنا الحبيب المحبوب الذي سيرته تذكر بالسلف الصالح الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب الدين، قدس الله أرواحهما ونور ضريحهم ونفعنا وإياكم بأسرارهم وأنوارهم في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. Alhamdulillah, kita hadir dalam acara haul. Guru kami, panutan kami, guru kita semua, Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Syekh Al-Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Shatiri, semoga Allah Subhanahu wa taala menyinari kuburan beliau. Dan kita juga hadir haul seseorang As-Sayyid Al-Mahbub, seseorang Habib yang begitu dicintai, yang mana perangainya, riwayat hidupnya mengingatkan kita kepada salafus salih, yaitu Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syihabuddin. Mudah-mudahan Allah merahmati keduanya dan menyinari kuburan keduanya serta mengangkat derajat keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. فقد عرفنا الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وهو من منذ صغره على قدم سيرة أهله وأسلافه، لا يتأخر عنهم بل يمشي على خطاهم في جميع أموره، حتى أحبه السلف الصالح، أحبه أهل الظاهر وأهل الباطن، أحبه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أن كثير من أهل النور يرى هذا الحبيب في جوار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من محبته فيه ومحبة سلفه فيه، فكان عندما تراه كأنك تنظر إلى السلف الماضين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا به في علوم في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. Kita mengenal Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihabuddin. Beliau adalah orang yang selalu berjalan di jalannya salafun salih. Beliau tidak sedikit pun menyimpang dari jalannya salafun salih.
sampai-sampai beliau begitu dicintai oleh salafun salih, beliau dicintai oleh ahlul zahir dan batin, bahkan beliau dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara, ada beberapa orang yang hatinya bercahaya melihat setelah wafatnya Al-Habib Abdullah bin Syihabuddin, melihat bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihabuddin fi hayatih, melihat ketika Habib Abdullah masih hidup, ada orang ahli nur, para orang yang hatinya bercahaya melihat pada saat Habib Abdullah masih hidup bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Syihabuddin berada di samping baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan ini bisa terjadi karena beliau dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh para salafun salih. أما حبيبنا سلطان العلماء الحبيب سالم فإنه كان على قدم الصدق والإخلاص، مضى حياته في تعلم وتعليم ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن مذ نشأ في العلم وشرب من كأس العلم بالقدح الأوفى قدس الله روحه وضريحه، حتى أنه رأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول احميني. فما معنى احميني؟ أي احمي ديني، احمي شريعتي. بماذا؟ بالدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله هي أقرب طريق موصل إلى حبيب الله محمد حبيبه ومصطفاه. الدعوة إلى الله هي أقرب طريق للفتح المطلق بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد جاء أحد من الحبيب جعفر بن محمد العطاس إلى الحبيب أحمد بن عمر بن صميت، قال البارحة رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول عندما طلبت منه الفتح قال اذهب إلى أحمد بن عمر بن صميت تجد عنده الفتح. فلما جاء إلى الحبيب أحمد بن عمر بن صميت قال تريد الفتح؟ قال نعم. قال له طريقك إلى الفتح الدعوة إلى الله، اخرج إلى القرى إلى البلاد إلى البلدان تحصل لك الفتح من المولى، لكن دعوة إلى الله بصدق وإخلاص ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، لا طلب سمعة ولا محمدة ولا ثناء ولا شكر ولا مال ولا بنكس ولا شيء من الناس، بل ابتغاء مرضاة رب الناس. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الناس يقول أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وحب الثناء ومحبة الدنيا. Beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau adalah seseorang yang berjalan di jalan yang penuh dengan sidq, ketulusan dan keikhlasan. Beliau habiskan hidupnya di dalam menuntut ilmu, di dalam menyebarkan ilmu, dan di dalam berdakwah kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah tuntas di dalam meminum daripada ilmu. Bahkan beliau pernah sekali Al-Habib Salim Asy-Syatiri bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Habib Salim Asy-Syatiri, "Ihmi dini, ihmi syariati." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, "Tolong jaga agamaku, jaga syariatku, jaga umatku." Dengan cara apa dijaga? Dengan cara dakwah ilallah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang paling cepat untuk mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manakala seorang ingin mendapatkan al-fatah al-mutlaq, seseorang ingin dibukakan pintu pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan yang paling cepat bagi seseorang untuk mendapatkan fatah mutlaq
adalah dengan cara dakwah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah seseorang bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya bagaimana cara mendapatkan fatah, maka dikatakan datanglah kepada Habib Ahmad bin Umar bin Sumait. Kemudian ketika dia datang kepada Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, Al Habib Ahmad bin Umar mengatakan turidul fatah, kamu menginginkan fatah, ingin dibuka pintu pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka caranya dengan dakwah kepada Allah. Keluarlah ke desa-desa, keluarlah ke kota-kota, masuk ke kampung-kampung, ajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan mendapatkan fatah, dibukakan pintu pemahamannya oleh Allah. Tapi ada catatan penting dari beliau, dakwah bukan sekedar dakwah, dakwah bisidik, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, ibtigha mardatillah, betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencari popularitas, bukan karena mencari nama baik dakwahnya, bukan karena pengen cari jabatan, bukan karena pengen cari harta, bukan karena pengen cari bingkisan, pengen cari uang dan lain sebagainya, tapi dakwah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akhwaf ma akhaf ala ummati, yang paling aku khawatirkan terhadap umatku ada 3, kata Rasulullah. Yang pertama al-hawa, Rasulullah takut umatnya ikut hawa nafsu. Yang kedua hubbus thana, Rasulullah khawatir umatnya ini senang dipuji, gila dengan pujian. Dan yang ketiga mahabbatud dunia, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasa cinta kepada dunia tadi umatnya. ولما كان للأبيب سالم الأثر الكبير في الدعوة إلى الله واهتدى على يده الخلق الكثير في اليمن وفي غيره، حاول أعداء الإسلام في وقته من الحكومة الشيوعية في جنوب اليمن أذيته، بل حاولوا اغتياله في مرات، لكنهم خابوا وخسروا، وقد نجاه الله سبحانه وتعالى من جميع المهالك الذي أعدوها له، لأن الله سبحانه وتعالى يحمي عباده المخلصين، يحمي بعونه وكرمه سبحانه وتعالى، لأنه القائل أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وأما الزبد فيذهب جفاء. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri punya jasa yang sangat besar. Dampak dakwah beliau begitu besar dan luar biasa, baik di Yaman atau di luar Yaman. Sampai-sampai para a'da Allah, musuh-musuh Allah dari kalangan Syu'iyah, dari kalangan komunis pada saat itu, mereka berusaha mengganggu Habib Salim. Mereka berusaha menculik Habib Salim Asy-Syatiri, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an yang arti dari tafsirannya bahwasanya apa-apa yang bermanfaat di atas muka bumi pasti akan menetap. Apa yang di atas muka bumi bermanfaat pasti akan menetap. Akan tetapi buih, yang namanya buih pasti akan hilang begitu saja. Habib Salim adalah bermanfaat sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد خص الله هذا الحبيب أن كل من رآه وأحبه حتى وإن خالفه في عقيدته ومذهبه. فقد حججنا معه سنة من السنين في طائرة واحدة، ثم بعد ذلك خرجنا إلى مدينة يقال لها مدينة الحجاج، ولا يخرج من تلك المدينة أحد لا بواسطة ولا بغيرها، وكان طول الانتظار فيها مدة طويلة، ولكنه لا يضيع وقته حتى في انتظاره في أي مكان لا يخلو عن قراءة كتاب أو يستمع لقراءة كتاب. وكان معنا كتاب إحياء علوم الدين، فقرأنا من باب كتاب إحياء علوم الدين باب حج،
لأن كنا قد طلعنا لحج بيت الله الحرام، فطال الزمن في القراءة حتى تعب الحبيب. فلما جاء رئيس الضباط في ذلك المكان ونظر إلى هذا الحبيب، لماذا هذا جالس هنا؟ فجاء إليه وقبل يديه في بلاد ما أحد يقبل فيها يد أحد من العلماء ولا أحد من الصالحين، وقبل يديه، وقعت محبته في قلبه، وقال له لماذا هنا؟ قال هذا لا يمكن أن يخرج، لأن لا بد المكوث في هذه مدينة الحجاج. فقال اخرجوا هذا السيد على ضمانتي. فاتصلوا بأحد من أقاربه فجاء وخرج من مدينة الحجاج بضمانة رئيس الضباط في ذلك المكان. وذهبت الحال وذهبنا، هو ذهب من طريق ونحن من طريق آخر، ثم اجتمعنا نحن وإياه لزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال من أين جئتم وكيف عرفتم أني هنا؟ قلنا لا، القلوب إذا اتصلت توافقت. ثم حججنا بيت الله الحرام وجاءت المصادفات أن صادفناه في عرفات. فقال من أين عرفت هذه الخيمة؟ قلنا إذا القلوب إذا توافقت جمعها الله سبحانه وتعالى. وبعد أن فرغنا من عرفات ورجعنا إلى مكة مع ازدحام شديد، توافقنا في المسجد الحرام في مكة المكرمة، فاجتمعنا به. فذلك كله لأن القلوب إذا اتصل بعضها مع بعض اتفقت واتحدت، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم القلوب جنود مجندة، فما تآلف منها فما تناكر منها القلوب جنود مجندة، فما تعارف منها اتفق وما تخالف منها افترق. فبعد ذلك ذهبنا إلى بيت أقاربه الذين استقبلوه في جدة لنزوره بعد الحج ونهنئه بحج بيت الله الحرام وزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا بذلك الضابط ومعه جماعة من أصحاب الضباط جاءوا لزيارته واستمداد البركة منه في مكان ما أحد يستمد، لا بركة ولا استمداد ولا تعظيم علم ولا علماء، لكنها المحبة من الله، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب عبده فلان فأحبوه، فتحبه أهل السماوات فيوضع له القبول في الأرض. Beliau menceritakan bahwasanya Sayyidil Habib Salim Asy-Syadhili, beliau ini kullu man ra'ahu wa habbah. Setiap orang yang melihat beliau langsung cinta kepada beliau, walaupun orang itu bertentangan madhabnya, walaupun orang itu bertentangan akidahnya, tapi kalau lihat beliau langsung jatuh hati kepada beliau. Beliau menceritakan pernah Sayyidil Habib Abdullah Al-Mahdhar haji satu pesawat bareng dengan Al-Habib Salim Asy-Syadhili. Begitu turun dari pesawat, para jamaah haji itu harus duduk di satu tempat yang disebut Madinatul Hujjaj. Nggak ada orang yang bisa keluar dari tempat itu, baik keluar dengan perantara atau tanpa perantara, nggak ada yang bisa keluar, harus standby dulu. Kalau sekarang karantina, harus karantina dulu di Madinatul Hujjaj, nggak ada yang bisa keluar dari situ. Nah, Al-Habib Salim Asy-Syadhili ini orangnya dimanapun nggak kenal tempat, nggak kenal waktu, beliau nggak pernah menyia-nyiakan waktu.
Biasanya waktunya kalau nggak dipakai buat baca kitab atau mendengarkan orang yang baca kitab. Subhanallah, pada saat itu dibawa kitab Ihya Ulumuddin. Akhirnya dibacalah Kitabul Hajj min Ihya Ulumuddin, bab haji dalam kitab Ihya Ulumuddin, karena pada saat itu momentumnya ingin berangkat haji. Akhirnya mutolaah bab haji dari Ihya Ulumuddin. Ketika mutolaah bab haji dari Ihya Ulumuddin, kata Al-Habib Abdullah Al-Muhdar, saking lamanya mutolaah saat itu sampai kami ini udah capek, udah lelah letih. Seketika itu datanglah Raisul Dubat, kepalanya polisi lah sini, atau kepala imigrasi, kepala polisi, datang menghampiri Habib Salim, cium tangan sama Habib Salim. Saudara, ini aneh. Kalau di Indonesia cium tangan biasa, ini di tempat yang orang nggak ada yang cium tangan sama ulama, ngambil keberkahan sama ulama, nggak ada di tempat itu. Tapi Raisul Dubat datang menghampiri Habib Salim, dia cium tangan sama Habib Salim. Kemudian dia tanya anak buahnya, ini kenapa Habib ada di sini? Kenapa kau tidak dikeluarkan? Anak buahnya jawab, oh iya ini baru datang, harus duduk di Madinatul Hujjaj, nggak bisa keluar. Akhirnya Raisul Dubat tadi, kepala polisi tadi mengatakan, biarkan Habib ini keluar, saya yang jamin, saya yang tanggung ala dhamanati. Akhirnya keluarlah Al-Habib Salim dari tempat tersebut. Satu kali pandangan langsung menanamkan cinta dan simpati jatuh hati. Wah subhanallah, ketika keluar dari tempat tersebut, itu naftarik wal Habib Salim, itu sih naftarik. Ketika keluar dari tempat tersebut, Al-Habib Abdullah Muhdar dan Al-Habib Salim jalannya beda. Habib Salim ke satu tempat, Habib Abdullah Muhdar ke tempat lain, saudara. Akhirnya subhanallah, tanpa direncanakan, Habib Abdullah bersama Habib Salim ketemu lagi ketika ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Salim bertanya, "Kok ente bisa tahu dari mana anak di sini? Bisa nyamperin tahu dari mana anak di sini?" Kata beliau, kata Habib, "Al-qulub, hati ini kalau udah nyambung, kalau udah nyatu ya ketemu." Enggak sampai di situ, saudara. Setelah ketemu di ziarah Rasulullah SAW berpisah lagi. Begitu di Arafah ini penuhnya orang, ramenya orang di Arafah. Jutaan orang kumpul. Subhanallah, tanpa sengaja ketemu lagi di Arafah. Tanpa direncanakan. Kenapa? Hatinya udah nyambung. Lanjut lagi ketika dari Arafah ke Masjidil Haram. Kalau habis dari Arafah di Masjidil Haram itu orang desek-desekan. Jutaan orang berkumpul. Subhanallah, tanpa rencana ketemu lagi di Masjidil Haram. Kenapa? Karena hatinya udah nyambung, saudara. Hati kalau sudah bersambung terus akan ada kontak yang mempertemukan ibadah Allah. Akhirnya subhanallah, kata sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qulub junudun mujannadah, fama ta'arafa minha ataraf wa ma ta'atakhalafa minha iftarak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hati-hati manusia itu ibarat pasukan yang sudah dipersiapkan. Pasukan itu kalau sudah nyambung, udah cocok, ketemu terus. Tapi kalau emang udah nggak cocok, dia bakal misah terus, ibadah Allah. Akhirnya dilanjutkan lagi cerita. Begitu selesai ibadah haji, beliau Habib Abdullah Al-Muhdar ramai-ramai berangkat ke Jeddah untuk ke rumah salah satu kerabat Habib Salim yang menjemput mereka ketika mereka baru datang haji. Subhanallah, ketika mereka di Jeddah bertemu Habib Salim, ini Raisul Dubat, ketua polisi. Ternyata dia datang sama anak-anak buahnya, datang ke Habib Salim, lagi-lagi cium tangan, minta doa dan minta keberkahan, saudara. Padahal di negeri itu nggak ada yang hormatin ulama model begitu, nggak ada. Yang cium tangan, yang ambil keberkahan dari ulama seperti itu nggak ada. Di tempat itu nggak ada, saudara. Tapi ini bisa terjadi. Kenapa? Karena beliau adalah kekasih Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala itu, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah idza ahabba 'abdan, kalau Allah udah cinta seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, sesungguhnya aku cinta hambaku fulan ibn fulan, maka cintailah hambaku tersebut. Akhirnya Jibril mencintai hamba tersebut. Kemudian Jibril umumkan penduduk langit, Allah cinta kepada hambanya ini, maka cintailah hamba tersebut. Penduduk langit pun cinta kepada hamba tersebut. Lanjut ke penduduk bumi, Jibril umumkan, dan akhirnya dia menjadi orang yang diterima. Kenapa? Karena dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala.
فالأرواح كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. عندما خلق الله سبحانه وتعالى وخلق ذريته، خلق أبونا آدم وخلق ذريته، هناك أرواح متقابلة بمجرد ما تراه كأنك رأيته من أعوام كثيرة، وهناك متدابرة ما تتوافق أبدا في الدنيا، لأنها هناك في عالم الأرواح ما اتفقت ولا تقابلت بل تدابرت، وهكذا تكون في الدنيا. فالله يجعلنا وإياكم من المتعارفين في عالم الأرواح وفي عالم الدنيا وفي يوم القيامة جوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه من العلماء العاملين. Berkaitan dengan hadis tadi, al-arwah atau al-qulub junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanaqara minha ikhtalaf. Berkaitan dengan hadis ini, hati-hati itu ibarat pasukan yang udah cocok dia bakal ketemu, yang emang udah nggak cocok ya dia nggak bakal cocok, udah nggak nyambung, saudara. Nah, beliau menyebutkan bahwasanya ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam dan dzurriyyahnya fi alamil arwah, ketika di alamil ruh, kita satu sama lain itu saling bertemu, saling cocok satu sama lain. Makanya yang dulu di alamul arwah dia ketemu, dia cocok, di sini pun cocok. Ada orang-orang yang kita baru ketemu sekali, seakan-akan kayaknya kita kenal udah lama ini orang. Kenapa? Karena fi alamil arwah sudah ketemu. Tapi ada orang-orang yang kumpul sama kita, tapi kita kagak pernah cocok sama dia. Mungkin emang fi alamil arwahnya udah bertentangan, nggak cocok. Mudah-mudahan kita cocok dengan para kekasih-kekasihnya Allah. Kita cocok di dunia, kumpul dengan orang-orang saleh, sehingga nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. ولشدة متابعته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا سلطان العلماء الحبيب سالم كثير ما رؤي على صورته النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد قال أحد من أهل الصفاء والنور من ساداتنا آل الشيخ أبو بكر بن سالم، قال دخلت إلى تريم، رأيت كأنني دخلت إلى تريم وذهبت إلى رباط تريم، فسمعت الناس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الرباط، فدخلت الرباط شوقا لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما دخلت فإذا الناس حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما نظرت فإذا هي صورة الحبيب سالم بن عبد الله الشاطر، ففرحت كثيرا بهذه الرؤيا وذهبت إلى بيت الحبيب أبشره بهذه الرؤيا ليزداد فرح وسرور. فقال لما سمع هذه الرؤيا وسر وتهلل وجهه فرحا وسرورا، قال يا عبد الله لقد رأى كثير من الناس أخبروني بهذه الرؤيا، كثير من الناس من رأوا الفقير على صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يرى أحد على صورة النبي إلا إذا كان على كمال الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحركات والسكنات، في الأقوال والأفعال، في الظاهر والباطن. وقد صفى قلبه عن جميع المؤمنين فلا يحمل لأحد غشا ولا ضرا ولا حقدا ولا حسدا، لأنه كان رضي الله تعالى عنه لا يسمع إلا الخير، كما قال الله في حبيبي محمد قل هو أذن خير لكم، ما يسمع الشر أبد، ما يسمع الشر، ما يسمع إلا الخير. فإذا جاء أحد من الطلبة يسمع منه الخير ولا يسمع منه الشر، اقتداء بجده الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء أحد إلى عند الإمام الشافعي يقول فلان قورو فلان العالم فلان شوف يتكلم عليك، يقول عليك كذا كذا كذا. قال الإمام الشافعي أما وجد الشيطان رسول غيرك يرسله إليه حتى يتحامل قلبي عليه؟ هكذا هم العقال. أما الحمقى الأغبياء الذين يسمعون بأذن غيرهم وينظرون بعين غيرهم، لكنهم للأسف بعضهم في صورة الأساتذة، أساتذة فلصوا
bukan asatidzah asliyin يحتاجون إلى تربية. الله يسخر لنا من يربينا ويهذب أخلاقنا حتى نمشي على سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرأي واحد من العلم من عناد. Dan Sayyidul Habib Salim Syatiri ini saking luar biasanya mutabaah beliau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai banyak orang yang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dilihat di dalam mimpi Rasulullah itu seperti Habib Salim Syatiri wajahnya, perangainya. Jadi banyak orang yang mimpi Rasulullah, melihat Rasulullah dalam mimpinya perangainya seperti Al Habib Salim Syatiri. Pernah ada satu orang inat, satu orang dari inat dari cucunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau bermimpi, beliau masuk ke kota Tarim yang mimpi ini. Kemudian masuk ke Rubat Tarim. Begitu masuk ke Rubat Tarim, orang lagi pada heboh. Heboh ini Rasulullah mau datang ini. Rasulullah mau datang. Akhirnya saya bergegas masuk ke Rubat Tarim karena rindu. Orang si yang mimpi ini bergegas masuk ke Rubat Tarim karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya begitu masuk ke rumah Tarim, ternyata Rasulullah sedang dikelilingi orang-orang. Ternyata saudara, yang dilihat oleh orang mimpi tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi suratil Habib Salim Asy-Syatiri. Rasulullah tapi mirip dengan Habib Salim Asy-Syatiri dalam mimpi ini, saudara. Akhirnya orang yang mimpi ini setelah lihat mimpi tersebut, dia datang ke Habib Salim. Dia kabarkan ke Habib Salim Asy-Syatiri, "Wahai Habib, saya bermimpi seperti yang tadi diceritakan." Habib Salim Syatiri mendengar bisyarah, mendengar kabar bergembira ini, surra, begitu gembira Habib Salim, senang, wajahnya berbinar-binar. Lalu apa yang dikatakan Habib Salim? Ya Abdullah. Habib Salim mengatakan, ya Abdullah, telah banyak orang yang melihat Rasulullah dalam bentuk aku mirip seperti aku. Saudara, ini yang hal seperti ini, orang mimpi Rasulullah tapi dalam surah seorang wali, dalam surah seseorang. Tidak bisa seperti ini kecuali orang-orang yang betul ala kamalil mutaba'ah li Rasulillah. Orang-orang yang sempurna betul-betul mengikuti sunnahnya Rasulullah. Orang-orang yang sempurna betul-betul mengikuti akhlaknya Rasulullah. Dan orang-orang yang hatinya safa, di hatinya ada kebersihan, kesucian, enggak membawa kedengkian kepada sesama muslim, enggak membawa hasud kepada sesama muslim. Bahkan Syekhina Al-Habib Salim Asy-Syatiri, beliau mengikuti Rasulullah sebagaimana perintah Allah supaya Rasulullah tidak mendengarkan kecuali yang baik. Beliau tidak mendengarkan kecuali yang baik-baik. Kalau ada orang yang lagi ngomongin kejelekan orang, beliau nggak mau dengar. Santrinya kalau datang, beliau mau dengarnya yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ini mengingatkan kita, kata beliau, kepada kisah Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah didatangin sama satu orang. Ini orang depan Imam Syafi'i gibah kerjaannya. Wahai Imam Syafi'i, ada alim fulan, kita ghibah depan Imam Syafi'i, ngejelekin satu orang. Akhirnya apa? Imam Syafi'i bukannya terprovokasi, bukannya terbawa. Jawaban Imam Syafi'i begitu menohok. Kata Imam Syafi'i, "Ama wajada syaitan rasulan ghairak?" Setan enggak punya utusan lain selain ente. Sampai ente yang datang nih bawa kejelekan orang ke aneh. Setan enggak punya utusan lain selain ente. Ente nih sekarang utusan setan datang ke aneh. Enggak ada utusan lain. Hakadzal uqal, beginilah orang-orang yang berakal. Enggak mau dengar kecuali kebaikan. Beda dengan juhal, orang-orang yang bodoh. Melihat dengan matanya orang lain. Katanya enggak pakai klarifikasi lagi, langsung ditelan bulat-bulat. Mendengar dengan telinganya orang lain. Katanya enggak pakai klarifikasi lagi, langsung ditelan bulat-bulat. Akhirnya ditelan, saudara. Dan yang sayang, kata beliau, orang yang seperti ini fi suratil asatidzah. Ada sebagian fisiknya nih orang ustadz, kiai, guru. Tapi kata beliau yang seperti ini bukan ustadz benar-benar, ustadz palsu, beliau tadi bilang. Beliau tadi ngomong pakai bahasa Indonesia, palsu kata beliau. Bukan ustadz yang sebenarnya yang seperti ini. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu insyaallah. Walam tatib nafsuhu bimufaraqatil watan. Lakinnahu ishtadda alaihi al-adha hatta safara 'anil watan.
خلافة عن جده محمد صلى الله عليه وسلم، لم تطب نفسه بمفارقة مكة، لكن لما اشتد عليه الأذى من كفار مكة هاجر من مكة المكرمة وقال لولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت منك. وهكذا هم خلفاء رسول الله، لهم نصيب من هذه الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكنه بعد أن ذهبت تلك الغمة عاد إلى وطنه فانتفع به خلق كثير في خارج الوطن وفي داخل الوطن، لأن العاقبة للمتقين كما قال رب العالمين: ودولة الظلم لا تدوم ودولة العدل إلى يوم الدين. Beliau Al-Habib Salim Syatiri ketika terjadi fitnah Syu'iyah kan, ketika terjadi fitnah Syu'iyah komunisme saat itu, beliau sebenarnya hati beliau tidak nyaman untuk meninggalkan tempat tanah air beliau, Tarim, nggak nyaman hatinya. Akan tapi beliau terpaksa karena keadaan seperti itu, akhirnya beliau harus meninggalkan tanah airnya dengan isyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika beliau belajar di Mekah. Beliau sebenarnya hatinya nggak nyaman ketika keluar dari Mekah. Akan tetapi ketika terjadi fitnah di Mekah pada saat itu, beliau terpaksa akhirnya harus keluar dari Mekah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada beliau, laula anna qaumi akhrajuni minki ma kharajtu minki au kama qala. Kalau bukan karena kaumku, kata Rasulullah kepada kota Makkah, Rasulullah bicara kepada kota Makkah saking cintanya kepada tanah airnya, kalau bukan karena kaumku mengeluarkanku dari sini, aku gak akan keluar dari tempat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terjadi juga pada penerusnya, yaitu Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Dan begitulah apa yang terjadi kepada Rasulullah terjadi pada pewaris-pewarisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara, akhirnya setelah fitnah reda, kemudian komunisme hilang dari Yaman, beliau kembali ke Yaman, beliau kembali ke Tarim, dan akhirnya para manusia umat Islam mengambil manfaat dari beliau, baik yang di Yaman atau yang keluar dari Yaman. Dan begitulah pada akhirnya kemenangan akan Allah berikan kepada orang-orang bertakwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal aqibatu lil muttaqin. Pada akhirnya kemenangan akan diberikan kepada orang-orang bertakwa, dan sebagaimana diungkapkan dalam sebuah makalah, daulatul zulum la tadum. Sebuah negara yang melakukan kezaliman tidak akan lama, tidak akan bertahan saudara. Akan tetapi daulatul adl tadum, akan tetapi negeri yang penuh dengan keadilan, maka rezimnya, negerinya akan bertahan insyaallah. Lakin tahta tayyil aqdar asrar. فبخروجه من وطنه انتفع ناس كثير منهم في إندونيسيا، في أفريقيا، في ماليزيا، في سنغافورة، ما أمكنهم الوصول إليه، لكن لما خرج انتفع به الناس ورآه الناس وأحبه الناس، خلافة عن سيد الناس محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ظاهر الأمر ما هو زين لأنهم خرجوا من هذا، لكن باطن الأمر زين، كما ذكر عن سيدنا يوسف الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فإنه رأى رؤيا عظيمة، رأى 11 كوكبا ورأى الشمس والقمر كلهم له ساجدون. رأى هذه الرؤيا فقص رؤيا على أبيه، فلما اطلع إخوته رؤيا جميلة، زين ولا ما هو زين؟ فلما اطلع إخوته على الرؤيا حسدوه. وهكذا لا يخلو الإنسان عن حاسد في كل مكان، لا يخلو عن مخالف ولو حاول العزلة في رأس جبل، فحسدوه وحاولوا أذيته، بل حاولوا قتله، ولكنهم رموه في الجب أي في باطن البئر، بعد ما كان في رؤيا زينة ظاهرها زين، لكن كانت سببا في رميه في البئر. والبئر زين ولا ما هو زين؟ ما هو زين.
لأن البئر هذه فيها ظلمة، لكن الله رعاها بالعناية. في باطنها زين، لأنها جاءت السيارة وأخذته من البئر وسكن في مصر في بيت ملك مصر، في بيت العزيز، فعاش عيشة الأمراء، عيشة الملوك. زين ولا ما هو زين؟ زين. ظاهره زين، باطنه ما هو زين، لأنه لما كبر وظهر جماله وظهر حسنه عشقته امرأة العزيز، امرأة الوالي، ودعته إلى نفسها فقال إني أخاف الله. ما حد يرانا، أنا وأنت أخاف الله. كاميرا ربي ما تنطفي، وكاميرا المخلوق يخلصها البيتري أو إذا خلص الاستريك انتهت، لكن كاميرا رب العالمين ما تغفل عنك أبدا. فليراقب الله كل أستاذ، كل مريد في معهد أو صاحب معهد يكون له وجهان، وجه عند الناس ووجه إذا اختلى برب الناس خالف شرع سيد الناس، حتى يقول له رب الناس أجعلتني أهون الناظرين إليك. اختفيت من الناس كلهم وظننتنا، فمن اعتقد أن الله لا يراه فقد كفر، ومن اعتقد أن الله يراه وهو يعصي الله في خفاء فذلك جعل الله أخسر أقل الناظرين إليه سبحانه وتعالى. فلا يكون إذا أنت قدام الناس في وجه وعند رب الناس في وجه، ذلك يقال ذو الوجهين. وأبغض الناس لرب الناس ذو الوجهين، يبعث يوم القيامة وأحد شقيه ساقط والعياذ بالله. فكن على وجهة مع الله وصدق مع الله، فإن الرجال يعرفون باتباع الحق، وليس الحق يعرف بالرجال. من أين بنعرف أن هذا رجل وأن هذا متقي وأن هذا يقتدى به؟ ما دام ملازما للحق، حيث خالف الحق عرفنا أنه ما هو على الصواب. وليس كما يكون الآن، نرى الناس يتبعون الناس وإن كانوا على الخطأ، ذلك هم الحمقى من الناس، وإن كانوا أساتذة فهم الأصفلص من الأساتذة والناس، لكن الحق أحق أن يتبع. زين أو ما هو زين، عشقته امرأة العزيز فخالف، قال إني أخاف الله، الله يراني، كيف أعصي ربي وهو يراني؟ Beliau mengatakan bahwasanya tahta tayyil asrar, tahta tayyil agdar asrar, di bawah, di balik dari takdir-takdir yang Allah tetapkan pasti ada rahasia. Tahta tayyil agdar asrar, di balik takdir-takdir yang Allah tetapkan pasti ada rahasia-rahasia yang luar biasa. Subhanallah, karena ada fitnah terjadi di Yaman, akhirnya beliau keluar dari Yaman, dari tanah airnya. Kelihatannya ini enggak enak, tapi ada hikmah besar. Akhirnya beliau bisa berkeliling berdakwah di Indonesia, di Malaysia, di negara-negara lainnya, sehingga orang melihat beliau, sehingga orang mencintai beliau. Ini adalah hikmah di balik takdir Allah terjadinya fitnah saat itu di Yaman. Akhirnya beliau Habib Salim Syatiri bisa keliling berdakwah. Kadang-kadang ada Allah, takdir Allah kelihatannya zahir, itu yang terjadi kepada Habib Salim. Zahirnya enggak enak, zahirnya mahu zain, tapi batinuhu zain. Kelihatannya enggak enak, dikeluarkan dari negerinya, dari kampung halaman tercinta, keluar kelihatannya enggak enak, tapi ternyata batinuhu di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Dakwahnya jadi terbesar, bisa tersebar kemana-mana. Nah, hal ini sama seperti yang terjadi kepada
kepada Nabi Allah Yusuf Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Beliau bermimpi sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Beliau bermimpi melihat 11 kaukab, 11 planet, dan wasyamsa wal qamara, kemudian matahari dan bulan semuanya bersujud. Semuanya bersujud kepada Nabi Allah Yusuf. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ini mimpi kelihatannya enak apa kagak? Lemes banget jawab. Zain mau Zain. Enak atau tidak? Enak atau tidak? Bagus atau tidak? Kelihatannya mimpinya bagus. Akhirnya mimpi ini diceritakan kepada saudara-saudaranya. Oh, mimpi ada 11 planet bersujud. Kemudian matahari, bulan bersujud. Mimpi ini diceritakan kepada saudara-saudaranya. Yang namanya orang hasud tuh nggak di mana-di-mana. Kullu dzi ni'matin, setiap ada orang ada aja dihasutin. Hatta orang di tengah hutan ada yang dihasutin. Ternyata saudara-saudara Nabi Allah Yusuf dengar mimpi ini, ada hasud di hatinya. Mereka berencana membunuh Nabi Allah Yusuf. Mereka berencana menculiknya, membunuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala gerakkan supaya mereka melempar Nabi Allah Yusuf ke sumur, ke bi'r. Jawab yang jujur, dilempar ke sumur. Enak apa kagak? Orang kompak, enak atau tidak? Nggak enak kelihatannya. Zahiruhu mahuzan, walakin batinuhu zan. Kelihatannya nggak enak. Tapi ternyata di balik itu ada rahasia yang luar biasa, saudara. Akhirnya ada rombongan menjemput Nabi Allah Yusuf. Begitu lihat ada di sumur, diambil rombongan tersebut, mengambil Nabi Allah Yusuf, dibawa ke Mesir, saudara. Tinggal di tempatnya raja. Tinggal di tempat raja. Tadi diceburkan di sumur. Sekarang tinggal di tempat raja. Kelihatannya tinggal di tempat raja enak atau tidak enak? Enak atau tidak enak? Enak Zen kelihatannya. Bahkan gak sampai di situ. Zahar jamaluh, nampak ketampanan karismatik Nabi Allah Yusuf. Sampai-sampai istrinya si raja ini pun tergoda, menggoda Nabi Allah Yusuf. Sampai di satu kamar nggak ada orang lagi di antara kita cuma berdua doang. Jawab yang jujur, kelihatannya enak apa nggak enak? Enak. Kelihatannya enak apa nggak enak? Zahiruhu zain, yakhtali bainahu bainal mar'a. Zahiruhu zain, kelihatannya enak. Tapi batinuhu mahuzan, batinnya nggak enak, saudara. Jangan seperti sekarang. Beliau jawabannya apa? Begitu digoda, jawaban beliau tegas, inni akhafullah. Walaupun tidak ada yang melihat, tapi aku takut kepada Allah. Karena Allah melihat aku. Saudara, pandangan Allah, muraqabah Allah, pengawasan Allah nggak akan pernah bisa luput, saudara. Kalau CCTV, kamera listrik mati, selesai. Nggak ada lagi pengawasan. Tapi pengawasan Allah tidak akan pernah bisa luput. Tegas jawaban Nabi Allah Yusuf, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di zaman sekarang, bahkan pakaiannya pakaian ustadz, pakaiannya pakaian ahli agama, ahli ilmu, tokoh agama, di depan orang, waduh luar biasa kayak malaikat. Tapi kalau udah berduaan sama Allah Subhanahu wa taala kayak nggak ada iman, nggak ada takutnya sama Allah. Kata beliau, yang begini hati-hati nih, yang begini ustadz palsu, kata beliau. Tadi beliau mengatakan yang begini ustadz palsu. Zahirnya baik depan orang, waduh kayak malaikat. Begitu berduaan jadi setan, saudara. Ini terjemah tambahan saya jadi setan nih. Begitu berduaan jadi setan, seakan-akan dia nantang Allah. Apakah kau pikir pandanganku adalah pandangan yang paling sempit dibandingin makhluk? Seakan-akan dia nantang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang wajahnya beda-beda begini di depan orang baik, di dalam kamar jadi setan. Kata beliau, ini dzul wajhain, orang yang punya dua muka. Jadi dua muka ini bukan cuma hubungan antara makhluk dengan makhluk, termasuk hubungan antara Allah. Orang yang punya dua muka, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan abghadun nas li rabbin nas dzul wajhain atau kama qala. Orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang mukanya dua, saudara. Nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah dalam keadaan pincang dia. Dibangkitkan di yaumil qiyamah. Makanya hati-hati. Kita kalau milih orang, milih panutan, hati-hati.
Ya, al-haqqu la yu'rafu birrijal. Innama rijal yu'rafu bil haqq. La yu'rafu al-haqq birrijal. Innama yu'rafu ar-rijal bil haqq. Bittiba'il haqq. Tolak ukur kebenaran itu bukan sosok. Jangan gara-gara kita ngelihat, oh kalau udah fulan yang ngomong pasti bener. Tutup mata dia mau ngomong apa pasti bener udah. Soalnya yang ngomong guru saya. Soalnya yang ngomong fulan. Seakan-akan orang itu jadi tolak ukur kebenaran. Enggak begitu. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Tolak ukur kebenaran itu bukan sosok. Sebaliknya, justru kalau kau mau tahu sosok, ukurlah dia dengan kebenaran. Kebenaran yang mana? Yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kalau cocok dengan baginda Nabi berarti benar. Kalau melenceng dari ajaran Nabi berarti enggak benar. Beliau sekarang menyayangkan, sayang 1000 sayang. Ada orang zaman sekarang biar kata udah salah, kalau udah dilihat sosoknya udah dibenerin aja dah, udah diikutin aja dah. Fanatisme yang berlian, ini sayang berlebu sayang. Jangan seperti itu. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaranlah yang seharusnya diikuti. Kata beliau tadi dalam ceramahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utiya Yusuf syatra al-husn ay nisfahu. Syatra al-husn ay nisfa al-husn. وأوتيت الحسن كله الحبيب محمد لكن ما تستطيع امرأة تنظر في وجه النبي محمد إلا بالهيبة والتعظيم لأنه أوتي الجمال مع الجلال صلى الله عليه وسلم. فلما نظرت امرأة العزيز إلى وجه يوسف افتتنت وأبى أن يفعل معها الفاحشة لأنه النبي المعصوم لم يهم بشيء أبدا. فلما أبى فاستعصم حقدت عليه وزجت به في السجن فمكث في السجن 10 سنين. زين ولا ما هو زين؟ ما هو زين لكن باطنه زين، كما قال الحبيب عبد الله بن محسن العطاس عندما أدخله الكفار إلى السجن فحصلت له الكرامة وهو في السجن، رؤيا خارج السجن وهو في السجن، فأرادوا أن يخرجوا فأبى أن يخرج لأن ظاهره ما هو زين وباطنه زين. بشر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن السلف الصالح جاءوا إليه في سجنه يبشرونه بالفتح في ذلك المكان إن هو صبر واحتسب ورضي بما قدر المولى سبحانه وتعالى حينئذ يحصل لك الظفر. بماذا؟ بالصبر يحصل الظفر. فصبر وحصل له من الله الفتح الأعظم بواسطة النبي الأكرم محمد. فأدخل سيدنا يوسف السجن، ما هو زين، سنوات في السجن ما هو زين، لكن باطنه زين. لما صبر ورضي بما قدر المولى ولم يهتم لأنه عبد يرى ما يفعل فيه ولا يرى ما يفعل. هكذا هم أهل الله، هكذا هم الصالحون، هكذا هم الصادقون، يرون ما يفعل بهم ولا يرون غدا ما سنفعل. فإنك عبد بين يدي مولاك يفعل فيك ما يريد، فلا يكثر همك، ما قدر يكون. فرضي بما قدر المولى. ماذا كان حاله بعد ذلك؟ لما فسر الرؤيا للملك وبلغه الخبر الملك دعاه الملك فاصطفاه لنفسه وملكه خزائن الأرض، فصار هو المتصرف الحاكم الحقيقي لأعظم بلاد في ذلك الزمان. فملكه الله سبحانه وتعالى حتى صار هو عزيز مصر وواليها. فجاءه إخوته بعد ذلك وجاءته أمه وجاءه أبوه فخروا له سجدا فقال يا أبتي
هذا تأويل رؤياي فتمت له النعمة واندفعت عنه النقمة بتسليمه ورضاه بما قدر مولاه سبحانه وتعالى. فالله يجعلنا وإياكم من الراضين بالقدر خيره وشره، ويجعلنا عبيد إحسان وامتنان، ولا يجعلنا عبيد امتحان بجاه النبي المصطفى سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. Melanjutkan cerita tentang Nabi Allah Yusuf tadi, sedikit intermezzo, beliau mengutip satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, utiya Yusuf syatrul husn wa utitul husna kullah, utitul husna kullah. Kata Rasulullah, Nabi Allah Yusuf itu diberikan separuh dari keindahan, ketampanan. Akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa utitul husna kullah, akan tetapi aku diberikan ketampanan sepenuhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketampanannya Nabi Allah Yusuf ibaratnya adalah setengah ketampanannya Rasulullah. Akan tetapi perempuan nggak bisa mandang langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketampanan Rasulullah ma'al jalal wal jamal wal haibah. Ketampanan Rasulullah ketampanan yang dibalut dengan kewibawaan, sehingga wanita-wanita itu tidak bisa memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Akhirnya Imra'atu Aziz, perempuan tadi, setelah dia membujuk Nabi Allah Yusuf menolak karena takut Allah. Karena Nabi Allah Yusuf adalah seseorang yang maksum, yang tidak akan pernah melakukan dosa. Perempuan tadi marah, dengki. Akhirnya Nabi Allah Yusuf dimasukkan ke penjara. Jawab yang kompak, penjara enak atau tidak? Enak. Penjara enak atau tidak? Enak atau tidak? Emang udah ngerasain? Jadi dimasukkan ke penjara. Zahiruhu mahuzen wa batinuhu zen. Kelihatannya nggak enak masuk penjara, saudara. Tapi batinuhu zen. Tapi ternyata di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Hikmah yang begitu besar bagi Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Beliau sedikit teringat ke Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ketika di zaman penjajahan, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dimasukkan ke penjara, saudara. Tapi justru penjara tersebut menjadi tempat turunnya rahmat dari Allah. Itu para penjajah-penjajah, sipir-sipirnya melihat karamah Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Habib Abdullah bin Muhsin dalam satu waktu dilihat ada di luar penjara. Begitu dicek ke dalam, ternyata di dalam juga ada, saudara. Jadi ta'addud jismu, tajazzu, ta'addud jismu. Habib Abdullah bin Muhsin ada di dalam penjara, di luar penjara juga ada, saudara. Setelah selesai menjalani masa hukuman, mereka orang-orang Belanda ini mau mengeluarkan Habib Abdullah bin Muhsin. Tapi Al-Habib Abdullah bin Muhsin nggak mau ketika mau dikeluarkan, saudara. Kenapa beliau nggak mau? Karena ketika beliau di penjara dapat perhatiannya Rasulullah, dapat bisyarah dari Rasulullah. Justru penjara tempat yang membuat beliau tersambung dengan baginda Nabi Muhammad, membuat beliau tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Di tempat itu para salafun saleh datang ke beliau, orang-orang saleh datang ke beliau, sampai beliau mendapatkan al-fathul a'zam. Fatahnya beliau, dibukakan pintu wilayah kewalian ketika Al-Habib Abdullah bin Muhsin di penjara. Kelihatannya zahiruhu mahuzain, kelihatannya nggak enak, tapi ternyata di batinnya luar biasa. Ada hikmah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, melanjutkan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yusuf alaihi salam tadi kembali sedikit ada yang tertinggal. Kenapa Al-Habib Abdullah bin Muhsin Allah angkat derajatnya ketika beliau di penjara? Karena beliau bersabar. Bisabr yahsulul dhafar. Ketika seseorang bersabar, maka dia akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Dan disitulah beliau di penjara bertahun-tahun. Tapi penjara itu menjadi tempat keberkahan buat beliau. Kita kembali kepada kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Akhirnya pada saat Nabi Allah Yusuf di penjara, akhirnya terdengarlah kabar oleh Aziz Misr bahwasanya Nabi Allah Yusuf bisa menakwilkan, mengartikan mimpi, saudara.
Dipanggillah Nabi Allah Yusuf. Akhirnya Nabi Allah Yusuf mengartikan sebuah mimpi. Ternyata arti mimpi tersebut benar. Akhirnya Nabi Allah Yusuf dikeluarkan dari penjara dan beliau diangkat menjadikan kansar wazir al-Malik. Beliau jadi kalau zaman sekarang seperti perdana menteri, saudara. Beliau dikeluarkan dan akhirnya diangkat menjadi perdana menteri. Beliau punya wewenang besar di kerajaan terbesar yang ada pada saat itu. Kelihatannya nggak enak, tapi di balik itu ada rahasia besar. Begitu Nabi Allah sudah jadi perdana menteri, datanglah ayahnya, datang ibunya, datanglah saudara-saudaranya yang 11 tadi. Nabi Allah Yusuf di situ, akhirnya saudara-saudaranya tunjuk kepada Nabi Allah Yusuf. Mereka bersujud. Nabi Allah Yusuf mengatakan, oh ternyata ini adalah takwil dari mimpi yang aku lihat beberapa waktu lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat Nabi Allah Yusuf. Kelihatannya tidak enak, tapi ada hikmah yang luar biasa di balik itu. الله يبارك لنا ولكم في هذا المحاولية ويجعلها حولية مباركة تعود خيرها وبركتها علينا وعليكم وعلى أولادنا وأحبابنا وأحبابنا وعلى المسلمين أجمع يا رب العالمين. اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما فرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما يا رب العالمين. واحفظنا وإياكم من شر المؤذين والحاسدين والكائدين والمؤذين من قريب أو بعيد، ويجعلنا وإياكم موفقين لكل خير، ويجلبنا كل شر نبوس نضير، ويقرب منا ومنكم الأخيار، ويبعد عنا وعنكم الأشرار، ويكفينا وإياكم جميع المضار وشر ما تأتي بالأيام والليالي. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا جليل يا جبار، بجاه نبيك محمد المختار أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين واجعلنا مصلحين في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. انصرنا وانصر بنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين، واصلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. وضع هذه البلاد إندونيسيا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، من البليات والفيروسات والأذيات والبراكين والتسوناميات، واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات، واغفر لنا ما مضى فضنا فيما بقي وما هو آت، بجاه نبيك محمد سيد السادات إنك على ما تشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.